خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار عليكم مازال في اللون واش راكم جيسبر راكم ملاح باسكو انا ما رانيش مليح. Vous connaissez très bien le slogan des émissions d'Algérie partent. C'est une manière de rire, mais malheureusement cet humour illustre une réalité amère, très amère. Justement, Lyon ce soir, on va parler d'une réalité très amère. On est le samedi 9 octobre 2021. واليوم نحكي لكم على le phénomène des حراقة. En fait plus exactement le trafic ou les réseaux professionnels ou la mafia de la harga qui s'est constitué, qui existait déjà il y a plusieurs années, c'est pas nouveau, mais cette fois-ci, il y a les réseaux mafieux qui exploitent la détresse et le désespoir des candidats à l'immigration clandestine en Algérie, et des haragas. En ce moment, c'est pas que des jeunes, c'est des femmes enceintes, c'est des jeunes filles, c'est des familles entières, c'est des personnes handicapées. Tout le monde veut tenter la harga et veut partir et quitter le pays pour aller vers l'Eldorado européen, tellement l'Algérie alimente un sentiment de détresse nationale. Les réseaux mafieux, pire et plus structurés, plus puissants et beaucoup mieux équipés et beaucoup mieux organisés et disciplinés que les réseaux des stupéfiants, les réseaux de la prostitution, les réseaux mafieux traditionnels que connaissait l'Algérie ces dernières années. وهنايا نقول لكم نعطيكم معلومات وجو ديفي les autorités algériennes d'aller les vérifier وراح تفهموا دوكا pourquoi à Alger ولا au niveau du régime algérien au niveau des autorités algériennes personne ne réagit par rapport au départ massif des haragas algériens depuis le début du mois de septembre, des départs massifs. Et on parle d'une centaine d'embarcations par jour qui essayent de râler les côtes espagnoles. Donc, تفهموا علاش ما باش يهضروا. حنا بدينا لونكيت تاعنا درناها في مستغانم، لا فيل دو مستغانم كما يقولوا ولاد مستغانم مستغانم à 80 km avant la ville d'Oran, à l'est d'Oran, donc avant la ville d'Oran. Tout le monde croit que c'est Oran, Razawet ou qui sont les wilayas les plus... Razawet, c'est la wilaya de Tlemcen. Ce n'est pas ni Razawet, ni Gdiyel, ni Wahan qui sont les points les plus importants, qui sont vraiment le carrefour de cette des haraga, le carrefour des réseaux de la harga. Mostaganem, ces derniers temps, depuis 2020, elle s'est imposée comme la capitale de la harga. Je dis, je le redis, comme la capitale de la harga. Où il y a un nouveau phénomène jdid, vraiment, et ça m'a été confirmé par des sources sécuritaires, par des sources proches de la gendarmerie nationale, proches de la police, de la DGSN, proches même des services secrets algériens. J'ai fait une enquête, j'ai essayé de recouper le plus large possible pour avoir les informations les plus représentatives de la situation. Et ben, un quartier populaire في مستغانم, il est devenu la mecque des réseaux de la harga. Le quartier هذا يعيطوا حي الوئام اللي هو معروف في مستغانم وفي الغرب يعني dans l'Oranie en général بلا سيتي رادار. لا سيتي رادار بالك ناس مستغانم ما يعرفوها يقدروا يحكوا لنا عليها والناس الغرب يعرفوها مليح. معروفه سيتي رادار، معروفه مغري في غليزان، معروفه في معسكر، معروفه في انتي موشنت، معروفه في وهران. C'est un quartier populaire habité par plus de 30 000 habitants. Malheureusement en Algérie, qui dit le quartier populaire, c'est plus un quartier difficile qu'un quartier populaire. Parce que dans l'imaginaire collectif, un quartier populaire, c'est là où il y a les couches les plus pauvres, les couches populaires. C'est là où les gens, il y a un métissage social. C'est là où il y a de l'ambiance. C'est là où il y a de la vivacité. C'est là où il y a de la créativité. C'est là où la rue, elle est peuplée, où la rue est occupée par des franges de la société fragiles, mais qui sont l'âme d'un pays. Malheureusement, c'est plus un quartier difficile. La cité radar, معروفة malheureusement depuis 2016-2017 encore plus, où est un endroit infréquentable. Un coupe-gorge. La mafia, le sriqat, le qtilat, les gangs qui darbou بيناتهم, le trafic de drogue, la prostitution, les kidnappings. Il y a même des bandes criminelles qui يخرجوا من السيتي رادار يروحوا يقطعوا ils coupent des coupeurs de route, يتعدوا على les automobilistes, يسرقوهم. يعني كارثة بمعنى الكلمة كيفاش ولات la cité radar malheureusement. وهذه à cause de la pauvreté, des conditions de vie très déplorables, de la misère sociale, des inégalités, de l'absence du déchirement du tissu social algérien face aux crises successives, notamment depuis la crise pétrolière de 2014, l'appauvrissement du pays a permis malheureusement
l'avènement d'un nombre inquiétant de fléaux. Bien sûr, la pauvreté n'excuse pas tout, elle n'explique pas tout, c'est l'un des facteurs. Il y a plusieurs facteurs, la faillite morale de l'école algérienne, la faillite morale de la famille algérienne, le déclin du système éducatif, l'absence du rôle, le rôle de la mosquée qui a été totalement clochardisé, les imams CCP, il y a des imams qui reçoivent uniquement du virement les comptes postaux juste pour faire des prêches pour la gloire du régime algérien. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi il y a une déchéance, il y a une crise morale, pourquoi il y a des délais de la délinquance, etc. Mais la cité radar, en 2020, les réseaux de la Harga, ils ont investi ces radars où ils l'ont transformé en un quartier général. Le quartier général, les réseaux de la Harga, c'est un radar. Où est-ce la cité radar? الحراقه اللي يجوا باش يروحوا باسكو لي بوين دو ديبار سي لي برينسيبو بوين دو ديبار دي حراقه اون الجيري شكون هما لي بلاج دو لا ولايه دو مستقانم دو عين تيموشنت غزوات لا ولايه دو تلمسان الى لا ولايه دورون سي لي برينسيبال زون دو ديبار ولا لي زون بريفيليجي بار لي حراقه الجيريان دونك راهم يقلعوا من بجايه راهم يقلعوا من بومرداس راهم يقلعوا من الجي وعلاش باسكو يا دي ريزو مافيو كي اون كولونيزي توت لا ريجيون دو لويست عجب واش راهو صاري في لا سيتي رادار يا جماعه عندهم لي زابارتمون تاعهم لي مافيو يعني لي باران دو سات مافيا دايرين دي زابارتمون اونتي يجوا حراقه من الجي ولا من الشرق ولا من لاكابيلي ولا من لو سود دو بي يباتوا تما يسون ايبرجي تما نوري تما عندك دي جيتور يعني الناس يعسوا شكون يدخل شكون ما يخرج عندك دي زاجون سيكوريتي كاينين اللي عندهم سلاح مسلحين يعسوا شكون يدخل الكارتي شكون ما يدخلش الكارتي عندك دي موين دو ترونسبور عندهم دي كاميونات دي ميني بوس يطلعوا يهبطوا الحراقه يجيو من لي بلاج ولا كونتي دوفون بارتير عندهم دي بوتي ميني بوس ولا دي موين دو ترونسبور هذوك دي بوتيت كاميونات شينواز باش يهبطوا ويطلعوا الماكله اون لوجيستيك بارفيت. Des réseaux bien constitués. Zid, عندهم ce qu'on appelle les collecteurs de l'argent, les convoyeurs de fonds. Parce que الحرقة راهي دوكا باش تعرفوا كاين الحرقة تاع 30 مليون، كاين الحرقة تاع 40 مليون، كاين الحرقة تاع 50 مليون، كاين حتى الحرقة تاع 90 مليون. Ça dépend le bouteille qui me تروح فيه انت. Ça dépend l'embarcation un pneumatique, une embarcation de fortune, la puissance du moteur, la durée de la traversée, les risques encourus, le guide اللي يدي معاكم اللي يجي معاكم, le nombre des passagers, la plus luxueuse des embarcations. C'est pratiquement un bateau rapide fait 2 moteurs puissants qui peut relier carrément l'Oranie à Almeria, en extrême sud de l'Espagne, en 3 heures. En 3 heures, certains passeurs parlent même d'une performance de 2 heures et demie pour atteindre les eaux territoriales espagnoles. Vous imaginez, هذيك راهي 90 مليون والرخيصه كاع راهي تلقي غير بين 35 مليون بين 40 مليون والمارشي يطلع ويحبط على حسب الله في لا دوموند. يعني الحرقه ولات كيما لورو كاينه اون اوفر كبيره كاينه اون دوموند كبيره لوفر تكون ناقصه لي بري يطلعوا كاينه لا دوموند تنقص لوفر تعاود فات ريكيليبري لي بري يعاودوا يهبطوا اون فيريتابل مافيا ايزون celui qui blanchit l'argent يكولكت يجيبوا دراهم يلايموا شكاره تاع دراهم يجيبوهم جماعه الحراقه وهما يعاودوا يفون لي بلانشير دون لو سيركل انفورمال اكسيتيرا دونك سي اون مافيا totalement organisée et qui est connu par les services de sécurité. La gendarmerie يقول في مستغانم على بالهم بلي واش صار في سيتي رادار، لا دي جي اس ان على بالهم واش صار في سيتي رادار، الدي ار اس لا دي جي اس على بالهم واش صار في سيتي رادار، بصح حتى واحد ما يدخل روحه. وعلاش؟ باسكو كاينه اون اورينتاسيون بوليتيك qui est officielle qui veut que l'État algérien laisse faire ces réseaux-là parce que, encore une fois, c'est la politique du chantage. Le régime algérien veut que les harraga soient un outil de pression politique pour l'Algérie sur les pays européens. قال لو كان النظام الجزائري يطيح راهم يلحقوكم 500 ولا 1000 في النهار، لو كان يطيح راهم يلحقوكم 10000 ولا 20000 واحد في النهار. Et là, ils vont être effrayés, ils vont être terrifiés. Ils vont mieux que le régime algérien reste le même. Ils vont mieux pas de changement. La démocratie, l'alternance au pouvoir. Mais pire encore, c'est que c'est devenu un business. Un business, la gendarmerie la police, les gardes-côtes, في ستيديا par exemple, une ville اسمها ستيديا, 2 brigades de la gendarmerie. كاينه une brigade pied dans l'eau. gendarmerie pied dans l'eau والحراقه قدام لا بريغاد يقلعوا
قدام لا بريغاد في الليل يقلعوا باسكو لي جوندار ما يشوفوش يغطوا خبي راسك نورمال علاه باسكو لي شيف دو لي ريسبونسابل دو لا بريغاد هذيك لي ريسبونسابل دو لا جوندارموني في السيكتور هذاك كاع ياكلوا مع جماعه الحراقه وعلى فيها دراهم كبيره يقول لك انا علاش نروح نديرو في الحبس وكذا وكاين دراهم ايماجيني شاك امباركاسيون 10 ولا 6 كل واحد فيهم يخلص 40 مليون هذاك 400 500 مليون في الامباركاسيون الجوندارم يدي حقه الغارد كوت يدي حقه صافي سي اون نوفيل ايكونومي انفورميل كي سي كونستيتوي et qui brasse 10 milliards de centimes. Je le dis, je le répète, qui brasse 10 milliards de centimes. Donc vous imaginez les enjeux financiers immenses. Dans ce contexte, les appartements aménagés pour l'accueil pour l'hébergement des haragas, les moyens logistiques, les voitures, les guetteurs, les agents de sécurité, les chauffeurs, les convoyeurs de fonds, les blanchisseurs de l'argent, etc. Les pêcheurs, les guides pour les bateaux. Les autorités espagnoles ويخرجوا de la manière la plus normale possible la nuit en naviguant sur les eaux territoriales. حنا يعجبوني بعض سمعتوا dernièrement il y a une polémique en Algérie قال لك صابوا un sous-marin israélien qui espionnait l'Algérie depuis les eaux territoriales algériennes. يعني la marine algérienne a été capable de repérer un sous-marin israélien et elle n'a pas été capable de repérer une dizaine pour ne pas dire une centaine d'embarcations de حراقة رايحين هاربين بلا ماشي 10 ماشي 15 ماشي 20 راهم une cinquantaine ولا une centaine وما شافوهمش قال ما شفتش 10 ما شفتش 15 بصح ما شفتش une centaine d'embarcations ne me dis pas que tu n'as pas fait exprès c'est de la complicité. Pire encore يا جماعة pour finir c'est qu'il y a un nouveau phénomène c'est qu'il y a une mafia هذه la mafia elle t'oblige إذا تحب تحرق من مستغانم ولا تحرق من وهران ولا تحرق من قديل ولا من عين تيموشنت لازم تجوز على هذه لا مافيا لو كان ما تجوش على لا مافيا هذيك واش راهم يديروا ايماجيني عندهم دي تروب هادو لي ريزو مافيو ils ont des patrouilles de surveillance هما داروا كيما لي غارد كوت ils ont des patrouilles de surveillance au niveau des côtes des eaux territoriales واذا واحد باغ اكزومبل جماعه شراو بابور صغير ولا تفاهموا مع واحد اخر باش يوصلهم يقاطعوا له في البحر يجروا موراه في البحر بالسيوفه وياغريسيوهم وينحوا لهم الدراهم ويسرقوهم ويقول لهم دوك تعاود تولي لالجي دوك تعاود تولي للشط يعني الغيفاج زيد تجي تحاول تحرق بلا ما تجوز علينا وبلا ما تجوز على لي ريزو تاعنا نقتلوك ونديروا فيك ونديروا فيك ونديروا فيك leur propre patrouille. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Vous vous rendez compte de l'extrême gravité des choses? La harga est devenue l'autre pétrole de la mafia algérienne. On y reparle, on reviendra sur ce sujet dans les autres émissions. C'était juste une introduction parce que les enquêtes se poursuivent. À demain, Inch'Allah.